स्टेफिसेग्रिया जॉर्ज विथॉल्कस ने कहा है कि अपनी बीवी को आप स्टेफिसेग्रिया कभी ना दीजिएगा, मजाक में उन्होंने कहा, वरना वो डट के खड़ी हो जाएगी, मैदान में आ जाएगी कि जो बात गलत है उसको खुल के गलत कहेगी और जो बात ठीक है उसको अप्रिशिएट करेगी। यानी जो आपको एक मिला हुआ था ऐसा बंदा जो हर चीज पे यस यस, हर बात पे राजी राजी, हर मामले में खुश खुश, चाहे कितनी ही नाराज क्यों ना हो, उसने काम अपने ड्यूटी के मुताबिक उसी तरह करने हैं, उन चीजों को नहीं छेड़ना, उन चीजों को नहीं छोड़ना। मेरी सजेशन ये है, अगर आपकी बीवी भी हैं, उनको कोई मसला है, उनको भी स्टेफिसेग्रिया दें, उनको भी जीने का हक है, उनको भी जिंदगी इंजॉय करने का हक होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम एंगर और गुस्से का मामला डिस्कस कर रहे हैं। आमतौर पर पेशेंट्स गुस्से का इजहार करते हैं, कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है। यानी ये बात वो कहते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत होती है, मैं छोटी छोटी बात पे भड़क उठता हूँ। या उनके जो साथ होते हैं फैमिली मेम्बर्स, वो कहते हैं हमारा बच्चा बच्ची हर वक्त गुस्से में रहता है। या हस्बैंड के मुतल्लिक बहुत शिकायत होती है, हस्बैंड भी अपनी बीवियों के मुतल्लिक कहते हैं कि इसको भी बहुत गुस्सा आता है और ख़ास तौर पर अपने बच्चों पे बहुत निकालती है और इरिटेटेड रहती है हर वक्त। लेकिन ऐसा भी होता है, बहुत दफ़ा होता है, पेशेंट्स आते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन होती हैं, मर्द भी देखे हैं ऐसे पेशेंट, बच्चे भी देखे हैं, बच्चियां भी देखी हैं, लेकिन हमारे कल्चर में ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस मसले का शिकार होती हैं। वो कहती ये हैं कि हमें गुस्सा नहीं आता। जाहिर है इस मर्ज़ का इलाज कराने तो कोई नहीं आएगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरा इलाज करो और मुझे गुस्सा आए, ऐसा नहीं है। होता यह है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर का काम है वो हर मामले को देखे समझे कि कौन सा इशू कहाँ इस इंसान को डिस्टर्ब कर रहा है। केस टेकिंग में हम इमोशंस को बहुत अहमियत देते हैं। मैं खुद तो बार बार पूछता हूँ, कोई और मसला, कोई और बात, कोई कोई इशू, कम से कम केस के दौरान जब पेशेंट थक जाता है, कम से कम 8-10 दफ़ा मैं इस बात को दोहराता हूँ, और कोई बात, कोई और इश्यू, कोई और मसला जो आपको डिस ईज करता हो, डिसकम्फर्ट करता हो। खास तौर पर गुस्से का मैं ज़रूर पूछता हूँ, गुस्सा, नफ़रत, इंतकाम, कोई माजी की यादें, परेशानियाँ। तो कई पेशेंट्स हैं जो कहते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। और सिर्फ ये नहीं कि वो खुद कह रहे होते हैं, उनका हस्बैंड या उनकी वाइफ भी कह रही थी नहीं नहीं इनको गुस्सा नहीं आता, ये गुस्सा नहीं नहीं, ये गुस्सा तो नहीं करते, मेरे साथ अगर थोड़ा सा कर लें तो कर लें, वरना नहीं, बाकी नहीं। ये पेशेंट दर हकीकत क्या होते हैं, क्या कह रहे होते हैं और उनको गुस्सा वाकई आता है या नहीं आता, उस डिस्कशन से पहले रूब्रिक को देख लेते हैं। होम्योपैथिक लिटरेचर में ये बात कैसे आई हुई है और उसकी मेडिसिन कौन सी है, उसका तरीका इस्तेमाल और उसकी तफसील कि ये ऐसा क्यों कहते हैं या उनको गुस्सा क्यों नहीं आता, और इस गुस्सा ना आने के पीछे क्या क्या उनकी ज़िंदगी की जर्नी होती है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। माइंड रूब्रिक में है, माइंड चैप्टर में जाएंगे, माइंड चैप्टर के अंदर जाएंगे एंगर, एंगर के अंदर है नेवर एंग्री। माइंड चैप्टर के अंदर ये टॉपिक डिस्कस हुआ है एंगर के अंदर, एंगर फीलिंग है, इमोशन है। यानी होम्योपैथिक लिटरेचर ये कहता है कि इस इंसान को जो एंग्री नहीं होता, इसको गुस्सा आता है, उसकी साइकोलॉजी में गुस्सा है। माइंड चैप्टर के अंदर एंगर है, यानी ऐसा इंसान हम आगे देखने लगे हैं जिसको गुस्सा आता है, ये पहली शर्त है, वो गुस्सीला है। आगे है नेवर एंग्री, पेशेंट भी यही कहता है, ये नहीं कहता मुझे गुस्सा नहीं आता, वो कहता नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं करती, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा नहीं नहीं गुस्सा नहीं। अब ये है कि ये लिटरेचर का खासतौर पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए या जो लोग साइकोलॉजी को समझते हैं,
एंगर इमोशन है, जज्बा है, फीलिंग है। और एंग्री होना एक्शन है। मुझे गुस्सा आया है, ये मेरी चॉइस है, मैं गुस्सा करूं गुस्सा ना करूं, गुस्सा पी लूं, गुस्सा बर्दाश्त कर लूं, गुस्से में क्या क्या एक्शन और रिएक्शन दिखाऊं, ये मेरा एक्शन है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी हद तक माइंड से। फीलिंग या इमोशंस तो आने ही आने हैं। यही वजह है ट्रीटमेंट में हम ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस को अहमियत देते हैं। फीलिंग्स और इमोशंस इंसान के हमेशा से वही थे जब से वो पैदा हुआ है, और जब तक इंसान रहेगा उसके इमोशंस और फीलिंग रहेंगे, और बिलअमूम यही रहेंगे। सिम्टम्स का जो लोग इलाज करते हैं वो रूट काज का इलाज नहीं करते। सिम्टम है कि कोई इंसान गुस्सा होता है या नहीं होता, इमोशन क्या है कि किसी इंसान को गुस्सा आता है या नहीं आता। आता है तो ये इमोशंस हो गए, नहीं आता ये इमोशन हो गए। गुस्सा करता है नहीं करता ये सिम्टम हो गए। तो सिम्टम से ज़्यादा अहमियत देखने की है कि इस इंसान को असल में होता क्या है। एक मिसाल देता हूँ, हम पूछते हैं प्यास लगती है या नहीं लगती, पेशेंट कहता है नहीं मैं तो 12 गिलास पानी पी जाती हूँ, 8 गिलास पानी पीता हूँ। पूछा क्या है, प्यास लगती है या नहीं लगती, वो बताते अपना एक्शन है। प्यास न लगने के बावजूद आप पानी पीते हैं तो आप अपने जिस्म को ज्यादा बोझ वाला कर रहे हैं, उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। प्यास लगती है तो आप पीते हैं, वो आपको फायदा और हेल्दी पानी, आपको हेल्थ मुहैया करता है। हम डिस्कस कर रहे थे माइंड चैप्टर में, एंगर है। इस पेशेंट को गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत है, लेकिन नेवर एंग्री होता है, ये गुस्सा करती नहीं है, करता नहीं है। इसकी एक ही दवा है, सिंगुलर रूब्रिक है। यहाँ मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए ये बात खास तौर पर अर्ज कर दूं, जो लोग कामयाब प्रैक्टिस करते हैं, जो मास्टर्स कहलाते हैं, उनकी समझ बूझ, उनकी देखने की सलाहियत, उनका केस के अंदर उस नुक्ते को समझने का मिजाज बहुत अहम होता है, जो सिंगुलर रूब्रिक की तरफ ले जाए। दवाई सिंगुलर रूब्रिक पे नहीं देनी होती, उस एक सिंगुलर रूब्रिक से वो पहुंच जाते हैं दवाई कौन सी है, एंट्री पॉइंट कौन सा है। यही हमें सिर्फ इस पेशेंट ने अगर हमें ये बताया कि गुस्सा मैं नहीं करती, हम कहाँ कहाँ पहुंचे, इसी एक पॉइंट से, ये एंट्री पॉइंट है, इसकी दवा हम पहुंच गए स्टेफिस एग्रिया। अब स्टेफिस एग्रिया का पेशेंट कैसे होता है, वो बचपन से कैसे होता है, उसके लिए तो मैं आपको तजवीज़ दूंगा कि आप वो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख लें। मैं यहाँ उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ लगा भी दूंगा, जिसमें स्टेफिस एग्रिया के पेशेंट को बताया गया है कि वो बचपन से कैसे होता है। उसमें वर्ड आप बच्चा या चाइल्ड को छोड़ दें, उसमें वर्ड अगर एडीएचडी या ऑटिज्म डिस्कस हुआ है तो उसको भी इग्नोर कर दें। आप देखें कि जो बच्चा बड़ा इस पर्सनैलिटी का होता है, उसकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या मसाइल आ सकते हैं या आते हैं। हमें एंट्री पॉइंट मिल गया कि इस इंसान को गुस्सा उसके बकौल नहीं आता, हमारी समझ के मुताबिक गुस्सा आता है और वो करती नहीं है, करता नहीं है। जिस पेशेंट में ये अलामत हमें मिल जाएगी, इतनी ही अलामत काफ़ी है उसके सारे मसाइल को समझने के लिए, चाहे वो बताए चाहे ना बताए। ये इंसान दिन को दोपहर को नहीं सो सकता, अगर सोएगा या सोएगी तो एक थका हारा उठेगा और इसका रात का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये हमेशा से तकरीबन यही कैफियत होती है। ये अलहदा बात है अगर उसकी ड्यूटी रात की है तो उसने दिन को सोना है। यानी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप रूटीन की रात सोते हैं तो बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोग दिन में सोना पसंद करते हैं, दोपहर को थोड़ा सा ही। इसको दोपहर को थोड़ा सा सोना अनरिफ्रेश करता है, डिस्टर्ब करता है, इसकी सेहत को खराब करता है। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं हमारा सर दर्द बहुत बढ़ जाता है, और इस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल पेन्स होते हैं, सर दर्द हो सकता है, गर्दन के पीछे दर्द हो सकता है, और कमर दर्द हो सकता है, शैटिका वगैरह इस तरह के दर्द वाजे होने का इम्कान है।
ان کے دانتوں میں واضح مسائل ہو چکے ہوتے ہیں ینگ ایج میں، اور ان کو نرم غذا پسند ہوتی ہے، شوربے والا کھانا، اور سخت غذا سے یہ زیادہ ان کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ اپنے حق کے لیے سٹینڈ کر ہی نہیں سکتے، کسی سے پیسے مانگنا تو دور کی بات ہے، پیسے وہ دوبارہ جس کو دیے ہوئے ہوں گے وہ بھی ان سے بار بار ادھار لے لے گا، لے لے گی، یہ انکار نہیں کر سکتے، نو کہنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ بچپن سے ہی ان کے لیے ہمیشہ مشکل رہا ہے کہ یہ پیسے مانگ سکیں کسی سے، اپنے حق کے پیسے بھی، اپنی سیلری بھی، یا ماں باپ سے جو دیتے ہی ہیں شوق سے ضرورت کے مطابق، ان سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ ان کے لیے ڈگنیٹی اور رسپیکٹ بہت اہم ہوتی ہے، بہت اہم ہوتی ہے۔ کہیں اگنور کیے جائیں تو ان کا انگ انگ میں، سیل سیل میں بڑی واضح ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ یہ اگنور ہونا پسند برداشت نہیں کرتے، عزت بنے رہنے کے لیے لگے رہیں گے۔ اگر اسکول کالج کے بچے بچیاں ہوں گی تو ان کو ہی سارے پروجیکٹ دیتے جائیں گے، سارے کام ان کے ذمہ لگاتے جائیں گے۔ اور اسکول کالج میں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بھائی جان ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں خاص طور پر پروجیکٹس میں ایک بھائی جان ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنے کام ان کے ذمہ لگاتا جاتا ہے، وہ ہر ایک کو کیے جاتے ہیں۔ ان کو غصہ آتا ہے، جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کی آواز لرزتی ہے، ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے، رونے کی طرف طبیعت ہو جاتی ہے، اور دل دھڑکتا ہے، جسم بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس لیے نہیں غصہ کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ غصہ ہینڈل نہیں کر سکتے، یہ غصہ کیری نہیں کر سکتے، یعنی غصہ کریں گے تو ان کا کنٹرول لوز ہو جائے گا۔ صرف غصہ ہی نہیں، ہر جذبہ، ہر جذبات، جب جہاں جتنی جو بات کرنی ہو یہ وہ وہاں اتنی وہ بات نہیں کرتے، نہیں کرتے تو نہیں کرتے نا، لیکن بعد میں اٹھتے رہتے ہیں، رات کو سوچوں میں رہتے ہیں، میں بھی تو یہ کہہ سکتا تھا نا، میں بھی تو یہ کہہ سکتی تھی، اس کو جرت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ یہ لگے رہیں گے مگر موقع پہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور ان کو جو خاص اور خاص بات ہے، ان کو اگر یہ فیمیلز ہیں ان کو گینی کے بہت مسئلے ہوتے ہیں، پی سی او ڈیز وغیرہ کا مسئلہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، مینسز سپریس ہونے کا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ساری کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بالعموم اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ان کو بچپن میں بہت زیادہ سپریس کیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو نانا نانی کے گھر یا خالہ خالو کے گھر، ایسے کسی اور گھر میں، پھوپھی کے گھر کافی عرصہ رہے ہوتے ہیں بچپن میں، وہاں ان کے ایموشنز سپریس ہوئے ہوتے ہیں، یہ ضد کر ہی نہیں سکتے نا، اپنے لیے کچھ مانگ ہی نہیں سکتے، ہر وقت اس چیز میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو قبول کیا جائے، برداشت کیا جائے، ان کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ یہ ہر کام کے لیے یس 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 کرتے ہیں، روٹینسٹ ہوتے ہیں، ہر کام کو ایک طریقہ کار کے مطابق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی اگر دیکھیں تو ان میں واضح طور پر انڈگنیشن کی، بےزتی کا بہت زیادہ پہلو ہوتے ہیں۔ ایلمنٹس ان کو اس طرح کے معاملات میں لو ڈس اپوائنٹمنٹ سے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ لو ڈس اپوائنٹمنٹ میں ہر طرح کی لو ہے، ماں باپ بہن بھائیوں کا بھی کوئی ان کے جذبات اور جذبے کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تب بھی۔ یہ پیشنٹ عام طور پر بہت نفیس، بہت جینٹل، جو نہ نہیں کر سکتا، وہ جو غلام ہے، وہ کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر ایک کو ایسے لوگ ہی پسند ہیں، غلام بندے پسند ہیں، جو ہر بات پہ یس یس بولے، ہر بات کے لیے ہاں بولے، غصہ کرے ہی نہ، کسی بات کے لیے جھگڑا لڑائی اس کے بس کی بات ہے، بس کی بات نہیں ہے، اینگری ہوتی ہے، کرتی نہیں ہے، شو نہیں کرتی، ایکسپریس کرنا نہیں آتا، پرابلم یہ ہے ایکسپریس نہیں کرتے۔ ان کی دوا ہے اسٹیفیسیگریا، اسٹیفیسیگریا مائنڈ سمٹم ہے، 1 ml 10 قطرے صبح 10 قطرے رات 2 ہفتے لینی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ انسان کیسے اپنی ہیلتھ میں بھی بہتر ہوتا ہے، کمیونیکیشن میں بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہ جو پریشر کوکر بنا ہوا تھا، ہر چیز اندر، ہر چیز اندر، اور پھر اتنا ٹائٹ کر دو اس کے ڈھکن کو، حتیٰ کہ سیٹی کی آواز بھی نہ آنے دو، یہ پھر سیٹیاں مارتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، ڈسکس کرتا ہے، جہاں اڑنے کی بجائے جہاں جتنی جو جیسی بات کرنی ہو کرتا ہے، کرتی ہے۔
ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا تھا کہ کوئی پیشنٹ، کوئی انسان اگر کہتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا یا میں غصہ نہیں کرتی، اس سے ہم اس کے ایموشنل، مینٹل، فزیکل پوائنٹس پہ پہنچ گئے، اس کی ماضی کی مسائل اور بیماریوں پہ بھی پہنچ گئے، اس کے آگے جو ٹینڈنسیز ہیں ان کی بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اسٹیفیسیگریا، جارج ویتھالکس نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو آپ اسٹیفیسیگریا کبھی نہ دیجیے گا، مذاق میں انہوں نے کہا، ورنہ وہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائے گی، میدان میں آ جائے گی کہ جو بات غلط ہے اس کو کھل کے غلط کہے گی، اور جو بات ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ کرے گی۔ یعنی جو آپ کو ایک ملا ہوا تھا ایسا بندہ جو ہر چیز پہ یس یس، ہر بات پہ راضی راضی، ہر معاملے میں خوش خوش، چاہے کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، اس نے کام اپنے ڈیوٹی کے مطابق اسی طرح کرنے ہیں، ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا، ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا۔ میری سجیشن یہ ہے، اگر آپ کی بیوی بھی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہے، ان کو بھی اسٹیفیسیگریا دیں، ان کو بھی جینے کا حق ہے، ان کو بھی زندگی انجوائے کرنے کا حق ہونا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔